হয়ে থাকতে হবে না। কেহ তোমাকে দোষী করবার পূর্বেই কাতরভাবে নিজ দোষ স্বীকার করো, মুক্ত কলঙ্ক হবে, জগতের স্নেহের পাত্র হবে। খাপাং হৃদি ফুনুফ্রু보 완설의 하나 낭예 사고너 먹디 푸누프루 파너 기리뭉 파니야 부이토 클라이디 카방 근황 웅나이 안가스 리디 피아바 와나마 시자리난 탓짜이톡디 카 록디 비리만 까티아노 보랑기야 따웅디 하용 니스라 웅거이 동나 낭니야 케본노노 마즈라 베르마니 스강노 koineno khai sagni majrono gosioi ridi jongjal korei wngnai hayungni khairokjak nai sajla wngano tongkachang জয় গুরু। जय गुरु बेलेक बेलेक हामबाय काकान जोंना थाखुनि yakbai thumwijak soron bengote kokbor porikha nairokmo bagwi ang thakuni thani swijao bini sak sori tongthoknai jay guru wngkha tabuk chwngno bini yagulo english sotno soron porikha narwnai borong ganang Sunday rwma only Agartala Upazuna number 36 Satsang Kendra Rampura. Jai Guru Lanya Tang. Jai Guru Borong Ganang Sunday rwma Dada Lanya Tang. Jai Guru Borong Ganang Sunday rwma Dada Lanya Tang. Jai Guru Deoprasad Porika di Bolain Hamayang Tokhapo. জয় গুরু। মায়াগানাং শ্রী ঠাকুরনি ইংলিশ শতাংশন সেমি kaisa poriyo. Give your heart, you will never retreat, really, and you shall never be frightened. Believe, you shall master the world within. Encourage and try not to arouse fear. Have patience, danger will be crossed over. Be not vain, you shall not have to remain humiliated in the world. Confess your fault in anguish before your accused. You shall remain untarnished, an object of affection to the world. Be restrained but fearless, be simple but not foolish, be obedient but for that don't be weak hearted. Remain steady but don't become rigid.
Don't pose as a holy man, try to become one. Don't compare yourself with a great soul, but try to follow him always. Call others mine. If there is love in you, not out of selfishness, just love before you speak of love. Peace, peace, peace. Jai Guru. Jaiguru, Bilibeleka Hambai Darano Suno Takun English Attention Porikinaro Bagay, Ange Tabu Suno Nariniti Granta Porikinarnai, Mazangti Sherry Deurma, Ujon Obunogor, Auli Agortala, Satsang Kendrampura. Jaiguru Malanya Tao, জয়গুরু লাইনন তঙ্গ তিনি নারী নেত্রী খা কুমারী তপ কুমারী মেয়েদের পিতায় অনুরতি থাকা তাহার সেবা ও সাহায্য করা তাহার সহিত আলোপ ও আলোচনা করা উন্নতির প্রথম ও পুস্ত সোপান। জয়গুরু। Jaiguru Mano Belebeleka Hambai, Suno Nariniti Granta Porikinaro Bagay, Gitabu Suno Sashu Sodasar Sutra Granta Porikinarnai, Mazangti Rita Deurma, Auli Agortala Opposition Number 36, Satsang Kendrampura. Jaiguru Malanya Tao, জয়গুরু শ্রী শ্রী ঠাকুরের ষষ্ঠ শতচার রোগের পরে অরোগ হওয়া চাইতে প্রতিষেধ দের ভালো অর্থাৎ রোগ যাতে না হয় তাই করা ভালো তার শুধু রোগে নয় অকল্যাণকর যা কিছু তার তার বেলাতেও পানির সংখ্যা ৮। জয়গুরু। Jaiguru Belebeleka Hambai Mana Sun Takuni Sashu Sodasar Sutra Granta Porikinaro Bagay, Antakuntani Surizo Bin Saksori, Susta Tangtungani Jaiguru. Jaiguru, Gaisangchini, Bijapur Mani Pailika, Zangtaki Kotalo Talne, Akotalo Tanasaka, Tinin Chini, Tinang Tatini, Alan Chacham Borongana Porohini Onomoti Sanjau. Jaiguru Dara Nanglanya Dahakwa, Pratana Jaiguru, payaku toli tongo. Pratana payaku. Toli litrang ni banai. Pratana payaku, pratana bisingo siku. Dara. Jaiguru, Gatabuk Sangna Pulana, Bini Korang Katibi Takuno Loksari Zapkanarnai, Mazangti, Sudesna Deurma, Tawala Katalkabi, Opposition number 46, Satsang Kendrampura. Jaiguru Malanya Tao, জয়গুরু ইলাইনন তঙ্গু জয়গুরু যতনন दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे
इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा भराओ। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ। सद्गुरु तुम हो समर्थ। सद्गुरु तुम हो समर्थ। प्राणन शक्ति जगाओ। पूरन पुरुष दर्द प्राण इष्टा धर्माधार मेरे। पूरन पुरुष दर्द प्राण इष्टा धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ बरसी। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ बरसी। शासन है विधि विधान। शासन है विधि विधान। परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण आधार। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण आधार। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। जय गुरु। जय गुरु बेले बेले का हमबाय मानो जोंनो बिखरं कतिबो थागोन लफेर सेबो खोनारं बगै आं थाखुनि थानै सुरि जाव बिन साखुरि सुस्ता तंतो हनै जय गुरु बिनि आगोलाव ता जोंनो रिजाब खोनारनाय मोजांथि पाप्रिका देरमा समदास काबि पजिशन नंबर 48 सच्चा केंद्रपुरा जय गुरु मालान्जा ताव जय गुरु मोजांथि पाप्रिका देरमा मालान्जा ताव Hello Muhi, line no krina, kita call kelai naik je. antara anda nomor kiri bele
Joguru bono ang lainyaw mayang tokha parada thangjagang thasi dubuti bongkha lainyaw mayang tokha bono. Net kelesin sai tong. Joguru. Ngekai next jatongannya bin pore jatongannya resab we olopona hapang resab kita. Audara Jayaguru. Jayaguru hingga tak chungno rizab khunanai mochang TV pasa dewarma dupsara kami upajna number 7 Sochong Kendra Rampura. Jayaguru malanya tong. জয়গুরু লাইনম দङ नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका निनि याप्रि नांगै अहायुं हा हामजाय खोथा रोंगै फाइका निनि याप्रि नांगै अहायुं हा हामजाय खोथा रोंगै फाइका हामजावै खोथा रोंखा अहायुं हा हामजावै खोथा रोंखा अहायुं हा नोंगै खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका बोसो खामजाक मारिखा बोसो खादुखु सयगा बोसो खामजाक मारिखा बोसो खादुखु सयगा तेसे लुकुनि काहाम नायना बागै खाजावै फायो तेसे लुकुनि काहाम नायना बागै खाजावै फायो निनि हामजाक मातैमा कुपुलुं ओंगै हपुं सापुं कचक तंगो निनि हामजाक मातैमा कुपुलुं ओंगै हपुं सापुं कचक तंगो कचगै तंगो हामजाक मातै कचगै तंगो हामजाक मातै खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका मुंन तुखा अहावो अमं पिरलाय खाजत मुंन तुखा अहावो अमं पिरलाय खाजत तेसे दीक्षा निरुं फियगिरिखा साका तकसारी तेसे दीक्षा निरुं फियगिरिखा साका तकसारी बोसोक सुमसक तंमा मुंमान माबाय गुबै खोथा रोङै थांगो बोसोक सुमसक तंमा मुंमान माबाय गुबै खोथा रोङै थांगो ओंगै थांगो गुबै खोथा ओंगै थांगो गुबै खोथा नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका जोंले सुरि लाइ जाओ नन पग्या ओं नानि जोंले सुरि लाइ जाओ नन पग्या ओं नानि नन संजानानो खाओ चिनि लांमा दियाइमा नन संजानानो खाओ चिनि लांमा दियाइमा तेसे नों तंखेसे जतन तंग अकग्नति पगैदेमान तेसे नों तंखेसे जतन तंग अकग्नति पगैदेमान अकग्न पगैदेमान अकग्न नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका नोंले खाजु गरो नोंगै फाइका अहायुं साका जयगुरु Jayaguru bele bele ka hambai mano no bini khorong kete be thakno la fair sebe khnaram bagai on thakun thani sujo bin sak suri rok susto tangbai thukuni Jayaguru hanga tabuk chungna bini yaklo rizab khunanai borngnang Suprakash Devarma Athai bari kami opposition number 9 Satsang Kendra Rampura
Jagro dadalanya toh. Hari ini kok pas bang Jagro kralia. Suprakash tini resab mangalak bin kisa ongkoi thaka problem hingge. Kita bukti no tinggi anan ang ko teh ko jawa musanti paprika devma malanya dahap ka. Jagro ko bolanya hamalena. Kita bukti no tini anan chatungan last pacagan resab khanar nai. Borong kanang pola devma Sirotoli kami upazon nomor 2 Sachang Kendra Ampura. Jagro dara. Jagro dapat om nang lanya dahap ka. Jagro. Au. Jagro dara lanya dahap ka. Jagro dapat om nang lanya dahap ka. Jagro.
Oh, Jagro, ngetap suno last pacakan sab khanarnai. Borong menang, Polop Devruma. Sirutuli kami opposition number 10 Satsang Kendrampura. Jagro dara. Jagro, ang खामानि माने हाबसो मायांगै दं माने थांनायबो ओमफ्राय आवन बागै नाख्ल मुंसानो जतन न आया रे प्रिय परम दयाहरा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा आज जीव जगात तीनों करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीव प्रकाशित करने आज जीव प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा पार करके हर शोकपन को जीवन के हर देश दहन को पार करके हर शोकपन को जीवन के हर देश दहन को निस दिन निर्मल किया निरंतर निस दिन निर्मल किया निरंतर हृदय बिहारी ने तामस बितारा हृदय बिहारी ने तामस बितारा ओ हृदय बिहारी ने तामस बितारा हृदय बिहारी ने तामस बितारा सबसे प्यारा है ठाकुर हमारा आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीव प्रकाशित करने आज जीव प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने ऐसी दया न किसी के सीने देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने ऐसी दया न किसी के सीने अमोघ क्षमा सहन है उसका अमोघ क्षमा सहन है उसका बब बय शरणागत का उबारा बब बय शरणागत का उबारा ओ बाबा बाबा भय शरणागत का उबारा बाबा भय शरणागत का उबारा
कन कन में बस जीव जगत करतारा आया रे प्रिय परम दयारा ओ आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा आज जीव प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा ओ आया रे प्रिय परम दयारा हो आया रे प्रिय परम दयारा 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 जय गुरु मोहित पाख्या जय गुरु बेलबेलका हामबाय दारनो जोंनो लास्ट पाठ्यक्रम जब खोनादों बागै बेलेनो खोनातोका आं थाकुनथानि सुरिजाओ मिसाक शरीरक सुस्थ तमाय थंगनि जय गुरु गे जों तिनि जामुं पाइलेखिया दा ताकिसे खदाल थालायनाय गे आ खदाल रंगे स्टा प्रसंग ता जोंनो पइलेनो स्टा प्रसंग खायरे खोनानाय बरंगना साहिन देबरमा आथायबारि गामि उपजिल्ला नम्बर 9 सत्संग केंद्र रामपुरा जय गुरु दारा जय गुरु परम प्रमय परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र परम राधा जगत जननी श्री बरमा परम पूज्य पार श्री बरदादा परम पूज्य पार श्री आचार्य देव परम पूज्य पार श्री अबिंदारी याकुब प्रमु तेई दिननि पुरोहित तेई अकथार सत्संग ऑनलाइन सत्संग फाइ मंजपनि जत मा बाबुनि समान साक्षालाय जतन जय गुरु जों थाकुनो मांखा ब्लाइनो सिनि बागै गाहामखा लेकिन बाइको बानजे जों थाकुनो मानखा ते जों नायसिंनायदि जेकुनु बिषयनो तै सायमानानै हिंखाय जों अंकनो तै सायमानाखै जों अंक मास्टर बाय गाहाम खलाय परिखाखाय अंकनि बिषय नों खलायखाखै सिमिनो जों अंक मानो ते नों बांला साबजेक्ट नो तै परिखाखाय बांला साबजेक्ट नि नों सायमानो जे डॉक्टर लाइन पढ़नाय बो डॉक्टर नि सिमिनो सायमानो आ डॉक्टर नो इंजीनियर खलायदि हिनि दिखाखाय बर खलायमेया जे साबजेक्ट नो तै परिबो आ साबजेक्ट नो आ बरगो सायमानो गे ठाकुरनो तै जों हामजा गांखाय ठाकुरनि साबजेक्टनो जों सायमाना हांखाय ठाकुरनि महिमानो सायमाना हांखाय जों सत्संगरावबो थानाय ठाकुरनि बयबो नांनाय अमहाय निगै सिमनो जों ठाकुरनो सायमानाय सत्संग थानांनाय मन्दिरावबो थानांनाय दै बिनि गोबां आलोचना पत्रिका फाय दङ मासो एकबार आबनो पढ़ना नांनाय आमा हायखायनो जोंबो ठाकुरनि न सायमानो नांनाय ओंखायनो जों ठाकुरनि न सायमानो आ सायमाना थांनि गोबां मनो बादा बिपत्ति तो फायनो मानो दुख कष्ट आमा हाय जिनिस रक फायो हायपनो जों आबनो कोनो वानसु यावै आगौबै थानानै आबनो जों हिमते बोसोरसे हिमजाते थां कुन सायमियां थाङो हिमते हिमै दंखाखाय बथागियावै
Uhrubo 10 mile himjakting thang saino maya. Abono जों खालायनोसो नांगौ ओंखायनो सगै थाङो जों लामाफोरसो खासाल आसो मसो खासाल जों थांदोंमोन माया नै वान सगै दंखांखाय सगै आं थाङो खिन्थुबा थाङै दंखांखाय एक बालदा जों सगैयो ঠাকুর abono आसुदेव साव जेसे बादा बिपत्ति फाइफनो जों ঠাকুরनो याकार यावै abono aboni bisingtैनो जों पार खालायनो नांगौ सिरि सिरि दादा वाइसे साइखनाय दो abono example लिवै कायसा करायनो खोनाब्रे कारायनो कारायो जदि जों मुइ संना हंगाय तलाव हर बुरुम बुरुम जों जागो सागाव हर जों जाग सागाव जे जों काराय बक्सावै काराय सागाव तेसा जेकुनु नों संनानि फान्ताव फानंखा जेसा फानंखा आलु फानंखा आमो आहिरि वै खायो किन्तु बा जों साइमानो जे हरबायनो मुइ मुनु हनै किन्तु बा जों मुइ मुनु हनै साइमान दङै हरबायनो संगो हनै जों साइमान दंफानो जों जदि मुइनो फान्ताव रंनो आलु रंनो जों जदि सबजिनो जदि हर खिचनि खांगे जों मुइ जानानि उपयुक्त गियान थाङो किन्तु बा abono जों उपयुक्त खालाय काहामगाय जाना हंगे कायसा हरनि गोन गोजारो कायसा काराय बादा रिफायो बादा खालाय दिना नांगौ कारायनि सागावसे मुइ रिखांगेसे मुइ जेसे सम मसो थक देवै जेसे कलो असुना मुइबो थकना मानो abono सिनि जीवनो बातैनो जेसे बादा फाइपनो अंको हरबाय मुइनि गोन गोजारो जे काराय बादा फाइमानि abo हाइकाय फाइपनो abono bisingtैनो जेसे काराय सागाव सम मसो थक देवै कलै ठीके अंको कांगे असुनो सिनि मुइ थकनाय abono आसुदेव साव जेसे दुख कष्ट फाइपनो abono पार खालाय थानानि abono सिनि बागै बेलायनो काहा abono bisingtैनो borok अंगु हिंसौ मानुस हय हिंसौ abono जों जेसे अतिक्रम खालाय मानो खालाय चलि थां मानो असुनो borok कटर अंगुते सुखि इंगुइ दङ हिंसौ गे abono जों भगबान रमना हंगे जों जतनो ठाकुरनो जों सेलेन्डार खालायनो नांगौ ठाकुर नोंनो साइमानसो आंते मुंसे साइमे जों एक दिन थालसा अपिन दादा सामने abono बरो उसकुलो थांते थांते बिनि बन्धु बेगिनगे उसकुलो थांग दंता हिमलायो गे साइ थांग दंता जों ठाकुरनो जतनो सेलेन्डार खालायनो नांगौ ओंखायनो जों जत अगने हटे फलिउ हनि साउता अबिन दादा गे आफुरु बिनि बन्धु साउता बिन बन्धुनो साइ थांग दंता लामाव हिन्ते गे बिन बन्धु हागाता आफुरु बनो अच्छा आंथ' द सिलेन्डार खायांगे आं थागुनि दिखाना हाइमे आं दहा गे नोंथ' निन भगवान नों सिलेन्डार खालाय दिखाना गे खालाय दिखा आंखा इनसो अबिन दादा साखाता आफुरु गे द खालाय दिखा आंखा बं लामा किनारो खरकसा borok bosajak ekdom bodro borok sadok kahamkai poriskar ke chumjak tong tong pho inge borok ni thani do nang 10 taka na hai phunukdi nang asang no surrender khalai dikha ke hine obin dada no saka abrogai obin dada abono thani brikhi nai nani bo
wansu khota bonu bagino ge a borok naising naikha kai ekdom bodro bono thangi rang sani kai nung bui phano ro hojangnai amo hai borok tophano obin dada abono kunu wansu yawi bo thangka niskam prathana khlainani he ge a borok thani thangka ke no bo saike bini ganao seibo kaisa rokojakphu ekdom masaya ge a borok thani thangi saika phungbo dada sei belai kheno masaya buki uyong koi tongkha hermesi ja bono cha biskut chari drop kicha rangda mano hinge a dada bo loge loge no bono 20 taka rang dewi likhabu hindi char gara de akon hane hinge bono seino 10 taka ni biskut dok pai chari likha te 10 taka bin pondon do likha iko hane abono sing bogobani thani cylinder khlaina nang bini uporo nirbol na nang angte mungsa saimli nang no saiman jiwne ge bini aron 2 taka mung thaka niskam prathana bong thaka kebuni bage jodi borok ni bage phano seini bage phano kaham ni bage sing suri ka hangge abo thaku 100% ongko uta khanau amtei hai abono niskam prathana sing khlaina nang ge tabung ni jugo sing dp work khlaina nang dp work mane bishesh kunu ya je agini jojon stupidity abono no tabuk tikja modify khai dp work ko bosung abono khlayo jojon stupidity abono khlayo borok no butike sojawi thakuni yango tunani abono thakur sao kurukshetra juddho churung thaka tabuk kolijugo bo kurukshetra juddho churung khan chao tabuk khai purushottam sarothi chao agi khai Shri Krishna sarothi tabuk khai purushottam sarothi kunu takiri din chao tawana de sing ago wi thani chao oste ge abono agini jugo ki sing nugo kurukshetra juddho tamo pas pandab Devasundati borok bai juddho dilayo ajaga o juddho ongna saka kaisa kai dormoni yango kaisa kai odormoni yango baglayo sabo biang thanani ama hai Duryodhan sungni yango kai Bharat bosuni jotota bir jotono bini yango mang support joto soinik bo joton bini yango giyang Arjun sungni yango hey Bhagavan Shri Krishna simino tophano juddho khlaimang last potheo gai je soitoni no joingu je Purushottam tongo je bin chimino joingu abono sing o jugo bo amtino tak sirsi dada saikalang khaboni bagino tabuk Purushottam sarothi nongni sing kunu wanana kere sing oste sing ago wi thanani tei dp work khlai thanani tabuk bo amtino gini haino Kurukshetra juddho ma haino tabuk bo saijak tei ahai je dp work khlai stupidity khlai tongnani sabo dormo phainani sabo dormo thanani amo hai tabuk bo dp work ni bising tei borok sailai tong saijak tei tong abono ekdin salsa dada salango obin dada no angto nini
baba to ang to nutun duglang kha tei nin baba babai bobo nugnani sujog ngi phano manu te ingya phano ngi manu ncho phiaba nung jefro anga hai bura ango afro kai sarata Bharatbor ni jotono ঠাকুর hinai tongna nanga nei ncho ingo wansung nai di ঠাকুর ni kok sirsi dadan kok kun dim phana hau kalaya bo obinda dan sai kalang jefro obinda da bo hai bura ango yo afro ke jotono sara Bharat ni borok ঠাকুর hinai tongna nanga nei ncho abono sing ঠাকুর no yakar yawi ঠাকুর ni DP work ঠিক khlai thanani tei chini ঠাকুর no bo sing ogonani ঠাকুর ni ichha no sing puron khlainani ঠাকুর ni ichha no puron khlai ka keno ঠাকুর khuji keno chungbu shanti manu tangai hinge kaisa example bai kaisa train jodi cholna thaka kai a train no kai busakchi borok burung kajak te kari trang thango daba koto hilik kintu ba bini engine ke kaisa chi bokrok train ni a engine choli kan ke che sara dunia jotono asu borok kwbangma kajak sara dunia ni borok tongno sotoni trang thango je thana musungma jagao tlangai nongkhori reu amtino singbo sini guru ঠাকুর bini joy kangge che bo choli kangge che singbo choli jak ting thau ঠাকুর ke sini engine na haita bot bini khuji kaino sini bo khuji amo hai ge ঠাকুর ni kongno to sawi sabaya kwbangmano bini lilani kotona tongo haipano ase sana thangdia ase alochona log dilia ঠাকুর tini to sini Triparasani bosor bukatal tinin simino te jotono kaham kreng khalai ঠাকুর no tei tongmanang thung te ekdom কোনো আপদ কোনো বিপদ কোনো বাধা বিপত্তি phayawi tongmanang thung basa butui bai kaham kai jotono tongmanang thung poribar tei potibasi gana guni ni borok bai jotono kaham kreng kai tongmanang thung tei mriত্যু no par khai obono manui kaham kreng khai chini langma kolok ngai jotoni langma kolok khlai tongmanang thung ni ঠাকুর thani prarthana khayo tei tini alochona ansakin mathak dijakha jotono joy guru jai guru bele ke hambai darano jongno istapasmo khai knara bagui ke tabo jongno istapasmo khai knarnai tini online tinang tini barung nang purohit jai guru dara Hello, an korna kana. jai guru dara khanau Promothel, promo premo is initiator nani khulumu. Promo rata joga permanent nani khulumu. Promo pada sisi bot nani khulumu. Promo pun pada tak nani promo tepat sebenarnya sisi nani khulumu. Ini pengusaha jarani kulum te joto okra sakra online di mana tunai
tei ani saksalai an thule kusumna jotono no ani khakaham tei joyo thakur thakur ni daya tongmo bagui जों bono tomangka phiaba जों bono je mangka malik bini je dino जों dikhana ho adino जों selai ken sairau ka je bono जों boma hakai जों mani manai kokgai bono जों protesta khalaiनो bagui no जों bini dikhan haka kok bole lekha phiaba जों bono apurno mani manai jepur bodi samani obu khlaio bahapur जोंनो dikhan hapuru khlaino bagui pasta kono sair ho je jojon jajon jepur stupidity sustainability sorasar o pasta je borun জীবন কাটাই কাটাই পালন গো bono thakono সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি চলে মানাই জীবন যে সামনে গুরুত্বপূর্ণ Bisa ning khurang kihi kakak kung toha kitchen net mama jaga au gori. হ্যালো হ্যালো তাক্ষরণ Kakak kiting katang tongku buji maya nilarang kakak. হ্যালো তাক্ষর না Aja কক যে মালিক সামনে যে যজন যাজন মানে যজন যাজন তুই সস্তিন যে জীবন তিনি খরচার আপুরনো ফুটবল যে প্রসঙ্গ সাতটা জিনিস তো খায় যে যজন যাজন স্টেবিলিটি ও সস্তিনি ও চারটা জিনিস যে পুরো কাহামবে খায় সরাসরি বাপুর চিন জীবন ফুলফিলিং নাই তুমি যত জীবন সরাসরি খুব প্রয়োজন সরাসরি মানে আবু যে চিনি জীবন রোগ সুখ হইতে নিরোগ হইতে বানসিন হতে বারনানি রীতিনীতি যে ফনুগৈরব মানে जों যে খালাयो আবনো সরাসরি তিন প্রকার ঠাকুর সরাসরি কাহামকৈ তিন প্রকার হিনে সবাই এখন কাহামকৈ বুঝবে সাইন আর যে শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক আর তিনটা জিনিস যে পুরো চিন জীবন সুস্থ দङ বাবিষ্টি जों আপুর্ণ
সদাচার মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে দं होनो শারীরিক মানে হবো না যে মানুষাওই চিন জীবন চাওই নङै যে চিন জীবন সুস্থ दङ অর্থাৎ নিয়মনি মাফিক যে মানিनो जों চাওই আপনি চিন জীবন সুস্থ दङ তারপরে কেবনি গামছা কানজায়া কেবনি সাপান ফুলিয়া অমহাইরক চামনি মুখতों हिंदे इंको हिंदे যতन নিনো একটা চামনি সিস্টেম রীতিনীতি दं আবনবো जों বালখাই নাই এখনি চালাইনা নাও আবংখা শারীরিক সরসানি বিসঙ্গ তেকেসে अंखाय মানসিক তিনি मानसिक माने जों जे सामुं खालायै जोंनि बोखासिनि सुस्थ दङ दुरबलंया अमाय सामुंबाय जों जाहाथे नाङै दंनानै যদি চিনি बोखा दुरबलं खामाने मान सुक्ति रूप चिन बिसंग चिन उकल उकलक न माना जे दुरबलनि उकल उकलक हाबै दिनि जीवन न नष्ट खालायना आउन बागैनो जों चिन बोखानो सुस्थ तनो न ठीक अमाहायना जे आध्यात्मिक माने न दिनि जे जों दिन बर'नि जीवन आवन बागैनो ठाकुर आसर जे बार साथों नामदेन नामदेन जेसे खायो दिनि बोखाबो ठीक दंनाय आध्यात्मिक बा ठीक दंनाय जतन ठीक नाय आवन बागैनो अबनो जतन चाबी काथि गनो नामदेन आवन बागै नाम मालिक पुलिस कंनो 6 বছর सकं नाम दिउ नाम रिमन परे गनो 12 বছর पहे दिखरो दिखन हापुरो मालिक जोंनो पहिला सकं ठाकुर खुलमे खनो अबन फोरंगो जे अ नामनो जब खायने इंयाखा मालिक सकं बरेन सकामु नों स्टुबिदि खलाय दिसगां अमाय खलाय दिहने किन्तु मालिक अब जतो बादुइ सकं पहिला सकं जोंनो फोरंमान खा नाम दियान जिन जतो जीवन नाम दियान अभाब नाम दियान कम हनिनो जिन जीवन जतनिनो अमाहाय दुर्बल अंगि तबाखे तंके नाम दियान नंका शरीरनि एकमात्र विटामिन जे विटामिन हाका अंकाय शरीर सम्पूर्ण भाबे सुस्थ अंगि थां अनबगनो अ नामनो अ सत नामनो मालिक दीक्षानि माध्यमे जतननो सावै ख्लायरिवै जाहाते रुकसुक बाय आपद जुद्ध खलाय जों जाहाते जयंgi मानो हने जयं थुं हने मालिक जोंनो फोरंगै दं आवन बगैनो दिखान हाकाय जों किसु ना किसु अभ्यास खलायनो नांगौ अ अभ्यास खलायनो नंखा नाम दियान मालिक जतननो अकक सावजे नाम दियान खलायनो जों जिनरो जेफ्रो आमफ्राव आसुरदेव उपजना नते मीटिंग खलायाखुनै कगलाम साइकलामफोर अकं सावजे 5 मिनिट नाम दियान खलायनो अकं ताकबो देवर थाखै जतननो साइर होजे बरमनु सुंखाय माने 5 मिनिट फोन जाहाते अभ्यास खलायो नाम दियान न आवन परे आस्ते आस्ते खै जाहाते जों बारिरिवो ते ओ काम न ताबुक सलितों जे बरं नाम पगै थाका बरं जाहाता बरं तेवैसा नाम मुतु खलायरिवै जाहाते ठाकुरबो जुक्त खलायरिवो गै जों जाहाते जतन मालिकनि से स्टोर बाय जुक्तङै दंमाननि जों जे जायगा दङ जे अवस्था दङ अवस्था जाहाते जों स्टोर बाय जाहाते जुकुंगो 24 घन्टा व 1 घन्टा फानो समय करिवै दिल्ली खलायमे फानो मालिक साका बिनि जे दिखा पत्रनि काम जाहाते जेसे समय में फानो शनिबार और फानो समय करिवै खलाय दिहनै तो खलाय दिन कक्स मालिक ता खलाय दिहनै काय वासे फानो से
Oke, ang te bisi isto prosongo logrilia musakti saunyo tinini pungosang joni kisi isto prosong kalamin mutharika jotrono joy guru Joy Guru, bele bele hambai darano, sino thakuni kogro sekhinere mabagai, ke tabuk, sino joyra de kiton sab khunarnai, oi, sorry, gang tabuk khoi district ni guru bai sangno kojogo, ke bolanya tong hangke khana phani saptaro bani thinam satawanya bagi Joy Guru, ke bolanya tong. Hello Mohit, kini khwai dinda kalai Eh. ang nawai riwan do phanya bus kangni roiban dinobo omahai kenyo pungosang joro thinang chati online chochongo chin khwai district ngai engnai online chochongo manjana bagai joto guru bai guru bun chongo no kobograu Joy Guru, bele bele hambai darano, phani saptani chochongari mabagai hangke tabuk sangno joy ni rik narnai. Muchang Devsoro Devrma Auli Agartala opposition number 35 Sochang Kendra Ampra. Joy Guru. জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की सत्संग की सतनाम की आर्यकृति की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे मातृवर्गन वंदे आर्य पितृन वंदे अहं कृष्टि देवतान वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की Joy Guru. Tak sang Thakur khulumlanya. Gaban aban pore. Chini thinang chatin barungana purohit. Chochong nara sabiri nai. Joy Guru. Joy Guru tinini pungosang joro ni katharonan chochongo khub kaham nongkha jotoni hamari thakoni thani nibedan प्रार्थना खालायो ते tini tiring bisikatani jotono khakaham khulumung te hamjangma yafari tini katharonan chochongo musuteng mutharika jotono Joy Guru জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু जय गुरु जय Unggun गुरु tangan satsang जय गुरु kekati ini जय गुरु sedikit matai di kakak rata tanah no jai guru. জয় গুরু
Jatanana Jai Guru Pongkasang. Jai Guru, Jatana Jai Guru, Punggaham. Pongkasang Satasanga. Jatanana Jai Guru. Jai Guru, Jatanana, Jai Guru. Happy Tring, Jatanana. Happy Tring Jatana. Baraza Gopal Da Jai Guru Dada. Jai Guru, Dada, Jai Guru.